केंद्र की जांच एजेंसी नहीं, युवाओं को नौकरी चाहिए के नारे के साथ केंद्र सरकार और उनके जांच एजेंसियों के खिलाफ अंडाल ब्लॉक में टीएमसी के द्वारा निकाली गई विशाल रैली। सोमवार की शाम अंडाल ब्लॉक के सभापति कालूवरन मंडल के नेतृत्व में और अंडाल ब्लॉक के सभी तृणमूल नेताओं की उपस्थिति में एक विशाल रैली अंडाल मोड़ से निकाली गई और यह रैली पोस्ट ऑफिस मोड़ पर जाकर समाप्त हुई, जहां पर अंडाल ब्लॉक के सभी नेताओं ने अपने अपने भाषण में केंद्र सरकार को हटाने और केंद्र सरकार की एजेंसियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि हमें केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई, ईडी नहीं बल्कि युवाओं के लिए नौकरी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई जैसे कई सारे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरा और आने वाले पंचायत चुनाव में भी भारी बहुमत से जीत का दावा किया। इस दौरान अंडाल ब्लॉक के सभापति कालूवरन मंडल ने कहा कि सीबीआई, ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ हम सभी ने अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की विदाई करने की जरूरत है, क्योंकि अगर 2024 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो आम लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। দেখতে পারেন 2022-এর উপনির্বাচন রেজাল্ট যে হতে পারে সেটা কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছে আমাদের ব্লক। তার জন্য আপনাদের সকলের কাছে আমাদের দুটি আবেদন। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্যান্ডিডেট একটাই হয়, একটা বুথে একটা ক্যান্ডিডেট হয়। সবাইকে মেনে নিতে হবে, আপনাদেরকে ঠিক করতে হবে যে ক্যান্ডিডেট হবে সে আপনাদেরকে ঠিক করতে হবে। ঠিক করে একটা ক্যান্ডিডেট করে তাকে নির্বাচিত করুন পঞ্চায়েত সমিতিতে, জেলা পরিষদে। ক্যান্ডিডেট এইভাবেই হবে, সকলের মতামত নিয়ে ক্যান্ডিডেট হবে। দ্বিতীয় নম্বর হলো আমাদের যে নেক্সট নির্বাচন আসছে লোকসভা নির্বাচন 2024, ওই নির্বাচনটা কিন্তু ভাইটাল নির্বাচন। ভারতবর্ষের বুকে একটা সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা যে দেশটাকে ছাড়খাড় করে দিতে যাচ্ছে, তাকে আমরা রাখবো না তাকে বিদায় দেবো, সেইটার কিন্তু এই 2024-এ আমাদের প্রমাণ দিতে। এই যদি সরকার থাকে, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আর নরেন্দ্র মোদী যদি প্রধানমন্ত্রী হয়, 2024-এর পরে সাধারণ মানুষ, আমজনতা আর বাঁচতে পারবে না ভারতবর্ষের আমজনতা। এই জন্য সকলকে সচেতন ভাবে আমরা যেভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা ভোটটা এই উপনির্বাচনে করেছিলাম, সেইভাবে আমরা ভোটটা করব। আজকের যে মহামিছিল ছিল কিসের বিরুদ্ধে? ইডি, সিবিআই এর বিরুদ্ধে। যারা আপনারা দেখছেন ওরা ভারতবর্ষে অনেক রাজ্য আছে যেখানে বিরোধী দল আছে ক্ষমতায়, সেইখানে প্রত্যেকটা বাড়ির নেতাদের বাড়িতে ইডি, সিবিআই হচ্ছে। যেখানে ওদের সরকার আছে, ওদের গভর্নমেন্ট আছে, ওদের মন্ত্রীরা আছে, তারা লুটপাট করছে, তাদের কিন্তু কোনো ইডি, সিবিআই কোনো কিছু হচ্ছে না। আমরা কিন্তু ইয়ে কাজক জিনিস দেখছি। আমরা কংগ্রেস অনেকদিন শাসন করেছে, আমরা কংগ্রেসকেও দেখেছি তাদের দল ক্ষমতায় থাকার সময় কংগ্রেসের প্রতি কংগ্রেসের মানুষের বাড়িতে রেড হয়েছে, কংগ্রেসের মানুষ অ্যারেস্ট হয়েছে, সেইগুলো দেখেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটাও দেখেছেন বিজেপির একটা নেতা অ্যারেস্ট হয়েছে? লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশের পুঁজিপতিরা নিবে, বিদেশ পাঠিয়ে দেবে। আমাদের দেশের মানুষ, আমাদের দেশের টাকা সব বিদেশ চলে যাচ্ছে। আজকে মানুষ একটা পর্যন্ত 8 বছর বিজেপি ক্ষমতায় আছে, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী আছে, একটা ভালো কাজ দেখান আমরা যে 8 বছরে নরেন্দ্র মোদী এই কাজটা ভালো করেছি। এই জন্য এর প্রতিবাদে ভোট করতে হবে। এরা এখন থেকে শুরু করেছে পুষ্করি দেওয়া, রাম মন্দির তো মন্দির তো হবে। राम किस उद्देश्य से है? आज केंद्रीय सरकार का जैसे तरीके से बांग्ला को वंचित कर रहा, कोई रुपया नहीं दे रहा, ये कर रहा है, ये सब का विरुद्ध में फिर ईडी, सीबीआई जो है, ये लोग ईडी, सीबीआई को यूज कर रहा है। ये लोग पॉलिटिकली विरोधी दल का, जहाँ पर मुख्यमंत्री है, जहाँ पर विरोधी दल है क्षमता में, वहाँ ईडी, सीबीआई को यूज कर रहा है। वो लोग अपने राज्य में कुछ नहीं कर रहा, खाली ईडी, सीबीआई दिखा करके दल का, हम लोग को दल का ये कर रहा है लोग। यानी आप लोग का ये रैली विपक्ष के ये पे है ना, बीजेपी का अगेंस्ट में हम लोग को रैली है। ये रैली मतलब टीएमसी की एकजुटता को भी दिखा रही है अंडाल ब्लॉक में। हम लोग का एकजुटता तो हम लोग है ही है। हम लोग को अब अगर पंचायत निर्वाचन है उसमें भी हम लोग को जीतना ही है, और फिर लोकसभा जो निर्वाचन है हम लोग को बीजेपी को अब सफा कर देना पश्चिम बांग्ला से। आज का रैली सीबीआई और ईडी के खिलाफ है। आज का रैली सीबीआई, ईडी का खिलाफ,
केंद्रीय सरकार जितना मूल्य वृद्धि दाम जो लगाम छाड़ा है, दाम जो सामान का है, इसको विरोध में है। रैली में कितने लोग शामिल हुए हैं? 5000 आदमी से। ये रैली कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी? ये ऑंडाल मोड़ से डायमंड हॉस्पिटल से रैली शुरू होगा, पोस्ट ऑफिस मोड़ तक ले जाएंगे। आपने परिचय बोलिए। कालोबरन मंडल, ऑंडाल ब्लॉक प्रेसिडेंट।